नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 7 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दिंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी टांगी मठसाही कटक रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दर्लीपाली दुड़ुका ठेंग कलाहांडी। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी एकडाली वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक हाइदर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी पत्रझड़ा बस्ता बालेश्वर रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी ओइलापाली भेडेन बरगढ़ रे। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी गोड़ा जगतसिंहपुर रे। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बेलबारी यात्रा पड़िया काकटपुर पुरी रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी बुढ़ाढिया डांगमाल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी घुचागुड़ा सीनापाली। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नुआ गाँ विद्याधरपुर केन्दुझर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी उद्यान तालचुआ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कढ़ई बड़चଣା जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी डिफेन्स रेंगाली पटेल पड़ा बलांगीर। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी परकणा पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी अभयमुखी बालीपाटଣା खर्दारे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी मदन मोहन साई टांगी कटक रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कटसाई टांगी कटक रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी टांगी कटक रे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आंपर छक चारि छक निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक मनीष समयर दास। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी अर्णपाल भद्रक रे। आजिर नाटक राजधानीर राजा पुओ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह
ଭଲ ଲାଗୁନି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଟରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରଙ୍ଗ ବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁଟୁରା ଜାମୁଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଷାଫଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କିଆରଦା କମରଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବେହେରା ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହଦମୌଦ ଅମରଦା ରୋଡ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁନତନୁଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାହାଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କକାସିଂହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଉର୍ମାଲ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ପ୍ର କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁରରେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଦୟା ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲୋକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଟିମିରି ମୋଟେର ଛକ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବନୌକଳା ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାହାନ୍ଦିଆ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।